1607 की। हर साल इसे सोना हीरे जवाहरात के साथ तोला जाता था। यूं तो शाहजहां की 6 बीवियां थीं कि उसकी बीवी मुमताज महल इस दुनिया से उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। उसने अपने बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया, टॉम्ब का आइडिया उसने अपने चचा के मकबरे से लिया। खिड़की बनाई गई जहां से ताजमहल नजर आता था। बात है 1607 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल अंपायर्स का होड़ हुआ करता था और आज के दिन बादशाह जहांगीर मोहम्मद का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन खुर्रम 15 साल का हो चुका था, जिसके एजाज में आगरा में एक आलीशान पार्टी रखी गई और हर साल इसे सोना हीरे जवाहरात के साथ तोला जाता था और फिर उस सब माल को लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। आज के दिन बादशाह ने अपने बेटे शाहजहां की यानी शहाबुद्दीन खुर्रम की मंगनी अपनी ही सल्तनत के एक वकील की बेटी से कर दी, जिसका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल और शाहजहां पहले दिन ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। यूं तो शाहजहां की 6 बीवियां थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी मुमताज महल से करते थे और यही वजह थी कि वो सबसे ज्यादा वक्त अपनी इसी बीवी के साथ गुजारते थे। इस दौरान इस शहजादे ने बहुत सी जंगें लड़ी और कामयाबियां भी हासिल की, इसीलिए इस बादशाह का नाम शाहजहां रखा गया। वैसे इसका नाम शहाबुद्दीन खुर्रम था। और फिर साल आता है 1621 का, जब इसका वालिद बादशाह जहांगीर दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसके 7 साल बाद बादशाहत शाहजहां के सपुर्द कर दी जाती है। और यही वो पीरियड था जब मुगल अपने उरूज पर थे और इनका होल्ड बरसगीर के साथ साथ अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी था। 1629 में बादशाह शाहजहां एक जंग में मसरूफ हो जाता है और 2 साल तक ये जंग जारी रहती है और बिलाखिर ये इस जंग में भी जीत जाता है। लेकिन जैसे ही जंग से वापस लौटता है तो एक बड़ी बुरी खबर इसका इंतजार कर रही होती है और वो ये कि उसकी बीवी मुमताज महल इस दुनिया से उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। मुमताज महल उसके 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी मौत की भी शायद यही वजह थी। उसके उन 14 बच्चों में से 7 बच्चे बचपन में ही फौत हो गए और 7 बच्चे जिंदा रहे। मुमताज महल ने मरने से पहले अपनी एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी और उसने अपने मियाँ यानी अपने हस्बैंड बादशाह से कहा था कि उसकी कब्र एक बड़े से मकबरे में बनाई जाए। और मुमताज महल की यही वो ख्वाहिश थी जिसकी वजह से मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई और बहुत से लोग भूख से मर गए। और इस मकबरे को बनाने के लिए बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत के खजाने को और अपनी पूरी सल्तनत को दांव पर लगा दिया और आखिरकार 1632 में इस मकबरे का काम शुरू हुआ और सल्तनत के बेहतरीन आर्किटेक्ट मंगवाए गए। अब क्योंकि ये मकबरा यमुना दरिया के बिल्कुल करीब बनाया जाना था तो सेम की वजह से गिरने के डर से इस जगह बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे गए और उन कुओं में छोटे छोटे पत्थर डाले गए और उन पर पिलर तामीर किए गए। मकबरे के आइडिया की बात की जाए तो कहा जाता है कि बादशाह ने 3 मकबरों के आइडियाज को मिलाकर एक आइडिया बनाया था। उसने अपने बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, अपने दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और टॉम्ब का आइडिया उसने अपने चचा के मकबरे से लिया। 42 एकड़ पर इस मकबरे को बनाया जाना था और 20,000 से ज्यादा मजदूर और मिस्त्री बैक वक्त काम करते थे, जिनके खाने पीने के अखराजात को पूरा करने के लिए बादशाह पूरे बाजार खरीद लिया करता था, जिसकी वजह से लोग भूख से मर जाते थे। इसके डिजाइन की बात की जाए तो ये एक शाहकार है और इसी वजह से इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इसके मीनार को ऐसा डिजाइन किया गया कि ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, क्योंकि अगर ये मीनार सीधे रखे जाते तो ये ऐसा नजर आता जैसे मीनार अंदर की तरफ झुके हुए हैं, जैसे फैसल मस्जिद के मीनार हैं। इनके बाहर रखने की एक और वजह यह भी थी कि अगर कभी जलजला या कोई और आफत आए और इन मीनारों के गिरने की वजह से मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यानी ये मीनार गिरे तो बाहर की तरफ से गिरे।
اور اس کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ بہت خوبصورت اور عجیب ڈیزائن تھا، کیونکہ اگر مین گیٹ کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ بڑی عمارت لگتی ہے، لیکن مین گیٹ کی طرف اگر آگے جایا جائے تو یہ بلڈنگ آہستہ آہستہ چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ اب ایسی بلڈنگ بنانے کے لیے کافی رقم چاہیے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس بلڈنگ نے مغلیہ سلطنت کو کچھ حد تک غریب بھی کر دیا تھا۔ اگر آج کے دور کے مطابق اندازہ لگایا جائے تو یہ عمارت تقریباً $1 بلین سے تیار کی گئی تھی، اور $1 بلین کافی ساری رقم بنتی ہے۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد جب یہ بلڈنگ تیار ہوئی تو اس کی سجاوٹ کے لیے آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے سنگ مرمر منگوایا گیا، اور یہ مکرانی ماربل تھا، اور اس نے اس مکرانی ماربل کو تب تک ریزرو کر لیا جب تک اس مقبرے کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس ہزاروں ٹن وزنی ماربل کو 1000 ہاتھیوں کی مدد سے راجستھان سے آگرہ لایا گیا۔ اس کی فنیشنگ کے لیے اسے پیٹرا ڈورا اور پارچن کاری کی مدد سے اسے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کاریگری ہے جس میں قیمتی پتھر کی شیپ کے مطابق ماربل کو تراشا جاتا ہے اور پھر گلو کی مدد سے اس قیمتی پتھر کو اس میں لگایا جاتا ہے۔ تاج محل کو بنانے میں جو گلو استعمال کی گئی تھی وہ بھی کوئی عام گلو نہیں تھی۔ ریسرچ کے مطابق اس گلو کو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو ملا کر بنایا گیا تھا، اور آج بھی اگر تاج محل کی رینوویشن کی جاتی ہے تو اسی گلو کی مدد سے کی جاتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت بلڈنگ مانی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک دن میں اپنے 4 رنگ تبدیل کرتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیڈ دیتی ہے، اور سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتی ہے۔ دوپہر کے وقت اس کی لک بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، مانو جیسے نیلے آسمان کے نیچے ہیرا چمک رہا ہو، اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو یہ گولڈن شیڈ دیتی ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں تقریباً 22 سال لگے، یعنی یہ تقریباً 1654 میں تیار ہوئی، اور بادشاہ نے اس کا نام اپنی بیوی کے نام پر تاج محل رکھا۔ شاہ جہاں ہر سال یمونا دریا کے راستے تاج محل کو دیکھنے آتا تھا، اور جہاں سے بادشاہ انٹر ہوتا تھا اس جگہ کو علیحدہ سے تعمیر کیا گیا، کیونکہ شاہی خاندان کے دیکھنے کے لیے یہ جگہ علیحدہ بنائی گئی تھی۔ شاہ جہاں اس بلڈنگ کے تعمیر کرنے میں ایسے مگن ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہی، اور اس بلڈنگ کے تعمیر ہونے کے 4 سال بعد یعنی 1658 میں اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کی حکومت کو الٹ دیا اور اسے قیدی بنا کر آگرہ میں قید کر لیا گیا۔ بادشاہ کی خواہش کے مطابق اسے آگرہ میں ایسی جگہ قید کیا گیا جہاں پر ایک کھڑکی بنائی گئی جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا۔ 8 سال کی قید کے بعد اور 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہیں اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے ساتھ اسی مقبرے تاج محل میں دفنایا گیا۔